رمضان کی آمد کی مناسبت سے آج کے خطبے میں بطور تذکیر اور یاد دہانی آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی جا رہی ہیں کہ رمضان کے اس مہینے سے ہمیں کیا سبق حاصل کرنا چاہیے، کیا درس حاصل کرنا چاہیے۔ زندگی ایک سفر ہے، یہ زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، ایک سفر ہے اور ہم سب کی منزل آخرت ہے۔ اس سفر میں جا بجا ایسے واقعات، ایسے حادثات پیش آتے ہیں جس سے انسان کا ایمان کمزور ہوتا ہے، اس کے جذبات ٹھنڈے پڑتے ہیں اور اس کے دلوں کو زنگ لگتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر 11 مہینے کی مسافت کے بعد رمضان کی منزل رکھی ہے۔ اس سفر میں ہر 11 مہینے کی مسافت کے بعد رمضان کی منزل رکھی ہے تاکہ پچھلے 11 مہینوں میں جن کا ایمان کمزور پڑ چکا ہے اس کا ایمان طاقتور ہو جائے، جن کے دل سنگ آلود ہو چکے ہیں ان کے دلوں کو جلا مل جائے، جن کے جذبات ٹھنڈے پڑ چکے ہیں ان کے جذبات میں جوش آ جائے۔ تو اس طرح رمضان کا مہینہ تجدید ایمان کا درس دینے کے لیے آتا ہے، ایمان کو تازہ کرنے کے لیے آتا ہے، ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے آتا ہے، دلوں کو قوت عطا کرنے کے لیے آتا ہے، روح کی پرورش کرنے کے لیے آتا ہے، انسانی زندگی کی تربیت کرنے کے لیے آتا ہے اور ایمان و یقین کے اعلیٰ سے اعلیٰ مراتب پر انسان کو فائز کرنے کے لیے آتا ہے۔ تبھی تو ہم رمضان کا چاند دیکھتے ہیں اور چاند دیکھتے ہم دعا پڑھتے ہیں، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ۔ پروردگارہ اس چاند کو ہمارے حق میں امن و ایمان والا چاند بنا دے۔ یہ چاند جس مہینے کا پیغام لے کے آیا ہے، یہ مہینہ ہمارے ایمان کو بڑھانے والا، ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے والا، زندگی میں امن کا سبق دینے والا، سلامتی اور اسلام پر ثابت قدمی کا پیغام دینے والا چاند بنا دے اس کو۔ ربی و ربک اللہ۔ پھر ہم چاند سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ اے ہلال رمضان، اے ہلال رمضان، ربی و ربک اللہ، تو جو ہے طلوع ہو کر جس رب العالمین کی وحدانیت کی شہادت اور گواہی دے رہا ہے اور ہم بھی اسی رب العالمین کی وحدانیت کی شہادت اور گواہی دے رہے ہیں۔ تو حضرات گرامی، ہم جو چاند کو دیکھنے کے بعد دعا پڑھا کرتے ہیں، ذرا اس دعا کے معنی مفاہیم پہ ہی غور کر لیں تو رمضان کا مقصد اور رمضان کا سبق ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ تجدید ایمان کا درس دینے کے لیے آتا ہے۔ ایمان میں کمزوری ہوتی ہے، ایمان کمزور پڑتا ہے، ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے، تو ایمان میں جو کمزوری اور کمی بیشی ہو جاتی ہے اس کو بڑھانے کے لیے اور مومن کو ایمان کے اعلیٰ مقامات پر فائز کرنے کے لیے رمضان کا مہینہ آتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، قرآن کہتا ہے ایمان والو ایمان لے آؤ، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ خطاب ہے ایمان والوں سے اور ایمان والوں سے خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ ایمان لے آؤ۔ کیا مطلب یہ ہے کہ ایمان میں اضافہ کرو، ایمان کی تجدید کرو، ایمان کو مضبوط بناؤ، ایمان کو اپنے قوی بناؤ، اس لیے کہ ایمان کمزور پڑتا ہے۔ حضرات گرامی، رمضان کے اس بابرکت مہینے کا آغاز فرشتوں کی اذان سے ہوتا ہے، فرشتوں کے اعلان سے ہوتا ہے، فرشتوں کی اذان سے ہوتا ہے۔ نماز کا وقت داخل ہوا، ادھر مؤذن نے حیا علی الصلاۃ کہا، حیا علی الفلاح کہا، نماز کی طرف چلے آؤ، کامیابی کی طرف چلے آؤ۔ حیا علی الصلاۃ اور حیا علی الفلاح کی آواز کو سن کر ہم سمجھتے ہیں کہ نماز کا وقت داخل ہو چکا ہے، ہم اپنے کاروبار کو بند کیے ہوئے مساجد کا رخ کرتے ہیں۔ بالکل ویسے ہی رمضان کا آغاز جب ہوتا ہے، فرشتے کی اذان ہوتی ہے، فرشتے کا اعلان ہوتا ہے اور یہ غیبی اذان ہوتی ہے۔ کیا کہا فرشتہ کہتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر۔ فرشتہ کہتا ہے خیر کے چاہنے والے، اے نیک انسان، اے متقی انسان، یہ دیکھ رمضان آ چکا، نیکیوں کا موسم بہار آ چکا، آگے بڑھ، اجر و ثواب کما لے، ثواب لوٹ لے، جنت کے اعلیٰ مقامات حاصل کر لے۔ اور دوسرا جملہ کہتا ہے وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَبْصِرْ، اے برے انسان سمجھ، اے عاصی و نافرمان انسان بس کر، اے گنہگار، اے خطاکار، اے سیاکار، یہ دیکھ سنبھلنے کا موقع آ چکا، سدھرنے کا موقع آ چکا، اپنی معصیتیں روک دے، اپنے گناہ ختم کر دے، سنبھل جا، سنبھلنے کا سنہرا موقع۔ فرشتے کی اذان سے رمضان کا آغاز ہوتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر۔ ہم دیکھتے ہیں اس اذان غیبی، اس اعلان غیبی،
इस निदाए गैबी का नतीजा ये होता है, हम देखते हैं रमजान के आते ही बहकने वाले संभलने लगते हैं, बिगड़ने वाले संवरने लगते हैं, बेदीन दीनदार हो जाते हैं, बेनमाजी नमाजी बन जाते हैं, झूठे सच्चे हो जाते हैं, गद्दार अमानतदार हो जाते हैं, बुरे नेक बन जाते हैं। इंसानों की जिंदगी में कैसी तब्दीलियां रोनुमा होने लगती हैं। ये दरअसल उसी अजान और उसी ऐलान का करिश्मा है, या बाग़ी अल-खैर अक़बिल व या बाग़ी अश-शर्र अक़सिर। और इधर बंदे जब दीन की तरफ आते हैं, दीन की तरफ कदम बढ़ाते हैं, जहन्नम की सिमत बढ़ने वाले कदम रमजान से पहले, रमजान के आने के साथ ही जन्नत की सिमत बढ़ने लगते हैं, तो उधर रहमत इलाही भी जोश में आती है, उधर रहमत इलाही भी जोश में आती है। और रब्बुल आलमीन अपनी रहमतों की बारिश करता है, अपनी नवाजिशों की बारिश करता है, मग़फ़िरत की बारिश करता है। चुनांचे कितने ऐसे इंसान कि रमजान तक, शव्वाल की 29 और 30 तारीख, शाबान की 29 और 30 तारीख तक जिन इंसानों के नाम जहन्नमियों की फहरिस्त में थे, हिलाल रमजान के तुलू होते ही, रमजान के शुरू होते ही, सुभान अल्लाह, उन लोगों के नाम जहन्नमियों की फहरिस्त से निकाल कर जन्नतियों की फहरिस्त में लिख दिए जाते हैं। वलिल्लाहि उतक़ाउ मिनन नार, फरमाते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वलिल्लाहि उतक़ाउ मिनन नार वज़ालिका फी कुल्लि लैला। आप फरमाते हैं कि अल्लाह ताला रमजान की हर रात, रमजान की 29 रातों में और रमजान की 30 रातों में अपने कितने ही बंदों को नारे जहन्नम से आजाद करता है। वज़ालिका फी कुल्लि लैला। तो हज़रात गिरामी, ये जन्नत पाने का महीना है, ये जहन्नम से आजादी पाने का महीना है। इंसान जिस्म और रूह से मुरक्कब है, इंसानी वजूद और जिस्म और रूह से इबारत है। इंसान साल के 11 महीने जिस्म का ख्याल रखता है, जिस्म को पालता है, खूब खाता है, खूब पीता है, और ऐसी लज्जतें जो उसका जिस्म चाहता है खूब इस्तेमाल करता है, अपने जिस्म की परवरिश करता है 11 महीने इंसान खाता है, पीता है और अपने जिस्म की परवरिश करता है। जबकि बेशतर इंसान रूह की तरबियत से गाफिल होते हैं, रमजान का महीना आकर जिस्म की फिक्र करने वाले इंसानों को यह सबक देता है कि ऐ नादानो, जिस्म की फिक्र की हद हो गई, जरा अपनी रूह की भी फिक्र करो। इसीलिए रमजान में जिस्म को भूखा रखा जाता है, जिस्म को भूखा रखकर रूह को ग़िज़ा दी जाती है, रमजान और रूह को ग़िज़ा की शक्ल में दी जाती है, इबादतों की शक्ल में, ज़िक्र अज़कार की शक्ल में, और खुसूसन तिलावत कुरान मजीद की शक्ल में। कुरान इंसानी रूह की ग़िज़ा है, इसीलिए रमजान के महीने में ज्यादा से ज्यादा कुरान पढ़ने की तलक़ीन की गई, रमजान के महीने में ज्यादा से ज्यादा तिलावत करने की तलक़ीन की गई, ताकि इससे इंसान की रूह को ग़िज़ा मिले। ये एक महीना ऐसा है जहां जिस्म भूखा रहता है और रूह को खूब ग़िज़ा मिलती है, और जिस कदर रूह मजबूत होगी, ताकतवर होगी, तवाना होगी, तंदुरुस्त होगी, उसी कदर इंसानी जिस्म पर असर पड़ेगा। रूह तंदुरुस्त होगी, जिस्म भी तंदुरुस्त रहेगा। रूह जो है हर टेंशन से आजाद रहेगी, जिस्म भी टेंशनों से आजाद रहेगा। रूह जो है नशीत रहेगी, चुस्त रहेगी, जिस्म भी चुस्त रहेगा। इस तरह हज़रात गिरामी, ये खास रूह की तक महीना है। और हज़रात, रोजे के सिलसिले में जैसे कहा गया, ये शहवतों को कंट्रोल करने वाला महीना है, ये शहवतों को कंट्रोल करने वाला महीना है। इंसान के अंदर बहुत सारी शहवतें होती हैं, खुसूसन पेट की जो शहवत है, जिसे शहवतुल बदन कहा जाता है, यह ऐसी शहवत है, ये ऐसी ख्वाहिशात हैं, इंसान अपने बहुत सारे गुनाह इसी पेट की वजह से करता है। अपने पेट को भरने के लिए दूसरों पे जुल्म करता है, अपना पेट भरने के लिए यतीमों का माल खाता है, अपना पेट भरने के लिए गरीबों का माल हड़प कर जाता है, अपना पेट भरने के लिए सूद खाता है, अपना पेट भरने के लिए झूठ बोला करता है, अपना पेट भरने के लिए दूसरों को धोखा करता है। ये जो शहवतुल बतन है, पेट की शहवत है, पेट की ख्वाहिश है और पेट की जो भूख है, बहुत सारे गुनाह इंसान से करवाती है। रमजान का महीना इसी शहवत को कंट्रोल करने के लिए आता है, इसी शहवत को कंट्रोल करने के लिए आता है, जायज़ हुदूद में रखने के लिए आता है, और ये बताने के लिए आता है इंसान अगर तू भूखा है तो उसका हल ये नहीं कि दूसरों के माल पे जो है कब्जा करे, भूखा है तो सब्र कर, रोजा रख ले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था, घर में आते पूछते कोई चीज है खाने के लिए, बताया जाता कोई चीज नहीं है खाने के लिए, आप कहते अगर घर में कुछ नहीं है खाने के लिए तो आज मैं रोजे से हूं,
تو حضرات گرامی انسان جو پیٹ کی شہوت کی غلامی کرتے ہوئے بہت ساری معصیتیں کرتا ہے، بہت سارے گناہ کرتا ہے، اسی شہوت کو کنٹرول کرنے کے لیے اور جائز حدود میں محدود رکھنے کا پیغام دینے کے لیے رمضان کا مہینہ آتا ہے۔ اس طرح خود بخود انسان جھوٹ سے بچ جاتا ہے، دکھاوے سے بچ جاتا ہے، ظلم سے بچ جاتا ہے، دوسروں کا مال غصب کرنے سے بچ جاتا ہے۔ حضرات گرامی انسان رمضان کے مہینے میں انسان کی جو تربیت ہوتی ہے عبادتوں سے ہوتی ہے، اور رمضان کی عبادتیں ایسی عبادتیں ہیں کہ آخرت میں روز قیامت اللہ تعالیٰ کے حضور انسان کی سفارش کرنے والی عبادتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حشر کے میدان میں بندہ رب کے سامنے کھڑا رہے گا اور روزہ آئے گا اور کہے گا پروردگارا منعتہ الطعام، روزہ کہے گا پروردگارا میں نے اسے کھانے سے روکا تھا، یہ روزے رکھا کرتا تھا، پروردگارا آج اس بندے کو جنت دے دے۔ قرآن آئے گا، قرآن آگے کہے گا منعتہ النوم باللیل، پروردگارا یہ مجھے رات بھر پڑھتا رہتا تھا، جاگ کر پڑھتا رہتا تھا، میں نے اسے سونے نہیں دیا، پروردگارا آج میری سفارش کو قبول فرما لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عبادت کی سفارش، روزے کی سفارش، قرآن کی سفارش قبول ہوتی ہے، روزے دار کی بخشش ہوتی ہے، تو قرآن پڑھنے والے کی بخشش ہوتی ہے۔ حضرات گرامی ایسی عظیم عبادت ہے، لیکن یاد رکھنا یہ سب مقامات ہمیں کب حاصل ہوتے ہیں؟ جبکہ ہماری عبادتوں کے اندر روح ہو، ہماری تلاوت میں روح ہو، ہمارے روزوں کے اندر روح ہو، ایمان و یقین کے جذبے کے ساتھ روزے رکھے جائیں، ایمان و یقین کے جذبے کے ساتھ تلاوت کی جائے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کتنے ایسے روزے دار کم من صائم لیس له من صومه الا الجوع وکم من قائم لیس له من القیام الا السحر، کتنے روزے دار ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں ان کے روزے سے سوائے بھوک کے کوئی چیز انہیں حاصل نہیں ہوتی، اور کتنے ایسے قیام کرنے والے ایسے ہیں انہیں ان کے قیام سے ان کی تراویح سے سوائے جاگنے کے کوئی اور چیز حاصل نہیں ہوتی۔ کیا مطلب؟ ایمان سے دل خالی ہو، یقین سے دل خالی ہو، اجر و ثواب کی نیت نہ ہو، ایک فیشن کے طور پر روزے رکھے جا رہے ہیں، سب رکھتے ہیں اس لیے ہم بھی رکھیں گے، اور صرف ان کا روزہ اس معنی میں روزہ ہے کہ انہوں نے صبح سے شام تک کچھ کھایا نہیں، انہوں نے صبح سے شام تک کچھ پیا نہیں، بس اس معنی میں ان کا روزہ ہے۔ رہی نظر عورتوں کو دیکھتی رہی زبان جو ہے جھوٹ بولتی رہی، غیبت کرتی رہی، کاروبار میں بیٹھے دھوکہ دیتے رہے، قدم ہے غلط منزلوں کی سند اٹھتے رہے، ہاتھ ہیں ان کے ہاتھوں سے دوسروں پہ ظلم ہوتا رہا، ان کا دل اور ان کا دماغ ہے دل و دماغ میں غلط افکار کو بسائے رہے، غلط سوچ کو بسائے رہے، ایسے روزے دار کو بھوک کے سوا کوئی چیز حاصل نہ ہوگی۔ اسی طرح قیام اللیل کرنے والا محض ایمان و یقین کے جذبے سے خالی ہو کر اگر قیام کرتا ہے، ایسے شخص کو بھی ایسے قیام سے کوئی چیز حاصل نہ ہوگی سوائے جو ہے جاگنے کے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان و یقین شرط ہے، ایمان و یقین شرط ہے، احتساب شرط ہے، تو ثوابیت سے روزہ رکھنا شرط ہے۔ اسی لیے جہاں بھی روزے کی بات ہوئی، قیام کی بات ہوئی، ایمان و یقین کی شرط لگائی گئی۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ تمام ہی عبادتوں کا ذکر کرتے ہوئے ایمان و یقین کی شرط لگائی گئی کہ اگر ایمان و یقین کے ساتھ اجر و ثواب کمانے کے لیے قیام کرو، روزہ کرو، تو پھر بخشش حاصل ہوگی، رب العالمین کی نوازشیں حاصل ہوگی، گناہ بخشے جائیں گے۔ حضرات گرامی رمضان کے اس مبارک مہینے میں سب سے عظیم چیز جو مجھے اور آپ کو حاصل ہوتی ہے، یہ حاصل کرنی چاہیے اور جسے مقصد بنا کر عبادت کرنا چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، تلاوت کرنے کی، وہ کیا ہے؟ رب العالمین کی بخشش، رب العالمین کی مغفرت، رب العالمین کی معافی، کہ پروردگارہ ہمارے گناہوں کو دھل دے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں پاک کر دے، ہمیں صاف کر دے۔ سب سے بڑی چیز جو رمضان میں حاصل ہوتی یہی، اور رمضان کی کامیابی یہی، روزے دار کی کامیابی یہی، تراویح پڑھنے والے کی کامیابی یہی، ذکر کرنے والے کی کامیابی یہی، صدقہ و خیرات کرنے والے کی کامیابی یہی کہ وہ رب کی بخشش کا مستحق ہو جائے اور رب کی جانب سے اسے بخشش کا پروانہ مل جائے، اس کا نام جہنمیوں کی فہرست سے نکال کر جنت میں لکھ دیا جائے۔ یہی سب سے بڑی کامیابی، بخشش سے بڑی کوئی اور کامیابی نہیں۔ تبھی تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جب یہ سوال کیا اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں، اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو اللہ کے نبی بتائیے میں کیا پڑھوں، کیا ذکر کروں؟ اب بتاؤ، وہ ایک دعا پوچھ رہی ہیں کیا دعا کروں لیلۃ القدر میں،
कितनी दुआएं नहीं हो सकती थी, क्या क्या नहीं मांगा जा सकता था। अल्लाह अकबर। इंसान की हजारों तमन्नाएं, हजारों मुरादें होती हैं, दुनिया से ताल्लुक रखने वाली भी, आखिरत से ताल्लुक रखने वाली भी, और वो भी लैलतुल कद्र जैसे नाजुक मौके पर। उम्मुल मोमिनीन पूछती है, बताइए वो रात अगर मिल जाए, अल्लाह के नबी मैं क्या पढ़ूं, क्या मांगू रब से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजार तमन्नाओं, हजार इरादों और हजार आरज़ुओं के दरमियान से कहा, आयशा मांगने की चीज अगर कोई है लैलतुल कद्र में तो वो रब की बख्शिश है। इसलिए कहा, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। आयशा ये दुआ पढ़ना, ये दुआ पढ़ती रहना कि परवरदिगारा तू बड़ा माफ करने वाला है, माफ करने को पसंद करता है। फ़अफ़ु अन्नी, लिहाजा मुझे माफ कर दे, मुझे बख्श दे, मेरे गुनाहों को धुल दे। आप इस एक रिवायत की रोशनी में गौर कर लीजिए कि रमजान का मग़फ़िरत से कितना गहरा ताल्लुक है। जिसे मग़फ़िरत हासिल हो गई, कामयाब हो गया, उसने रमजान की बरकतें पानी, रमजान की सआदतें पानी, रमजान की मुरादें पानी, रमजान की खुशियां पानी, जिसे रब्बुल आलमीन की जानिब से इस महीने में मग़फ़िरत का परवाना मिल जाए। इसीलिए अभी जो हदीसें मैंने तिलावत की, जो हदीसें मैंने पढ़ी, तमाम हदीसों में मग़फ़िरत ही की बशारत। कहा, मन साम रमज़ान ईमान व इहतिसाबा गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। ईमान और अजर व सवाब की नीयत से जो रमजान के रोजे रखे, उसके पिछले गुनाह माफ। मन क़ाम रमज़ान ईमान व इहतिसाबा गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जो रमजान का क़ियाम करे, तरावीह पढ़े, तहज्जुद पढ़े ईमान व यकीन की कैफियत के साथ, क्या मिलेगा उसे? उसके पिछले गुनाहों की बख्शिश हो जाएगी। और मन क़ाम लैलतुल क़द्र ईमानन व इहतिसाबा गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जिसे लैलतुल क़द्र मिल जाए, लैलतुल क़द्र में वो रब की इबादत करे, उसके पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। ये तमाम नसूस बताते हैं रमजान में सबसे बड़ी चीज जो हमें हासिल करनी है बख्शिश है, गुनाहों की मग़फ़िरत है। हज़रात गिरामी, ये तौबा और इस्तिग़फ़ार का महीना है, कसरत से इस्तिग़फ़ार करने का महीना है। और इस्तिग़फ़ार एक ऐसी चीज है, रब की बख्शिश एक ऐसी चीज है, रब की मग़फ़िरत एक ऐसी चीज है। अंबिया व रसूल अलैहिमुस्सलाम हमेशा उसी की जुस्तजू में रहते। कुरान मजीद पढ़ो, अंबिया की दुआएं कुरान ने नकल की। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, रब्बिग़फ़िरली रब्बिग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिमन दख़ल बैतिया मुमिनन वलिलमुमिनीन वलमुमिनात। परवरदिगारा मुझे माफ कर दे, मेरे वालिदैन को माफ कर दे, और जो भी ईमान लाकर मेरे साथ शामिल हो जाए उन्हें माफ कर दे। वलिलमुमिनीन वलमुमिनात, और दुनिया के तमाम मोमिन मर्दों और औरतों को माफ कर दे। बख्शिश की दुआ कर रहे नूह अलैहिस्सलाम। इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम कहते हैं, रब्बिग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिलमुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। परवरदिगारा मुझे बख्श दे, मेरे माँ बाप को बख्श दे, और मोमिनों को बख्श दे जिस दिन हिसाब की घड़ी कायम होगी। अल्लाह अकबर। सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं, रब्बिग़फ़िरली वहबली मुल्कन ला यंबग़ी लिअहदिन मिन बादी। परवरदिगारा मुझे माफ कर दे, मेरे हक में बख्शिश लिख दे, और एक ऐसी बादशाहत और सल्तनत अता फरमा जो मेरे बाद किसी के लिए लायक और ज़ेबा न हो। दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में कहा, वस्तग़फ़र रब्बहु व ख़र्र राकिअन व अनाब। और अलग़न कहना यह है कि इस्तिग़फ़ार, दुआओं और अपने गुनाहों की माफी मांगना, ये अंबिया अलैहिस्सलाम का मुस्तक़िल वजीफा। इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि बसा औक़ात एक एक मजलिस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 100 मरतबे इस्तिग़फ़ार करते थे और कहते थे, रब्बिग़फ़िर व तुब अलैया इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अबू दाऊद की रिवायत है, इब्न उमर कहते हैं एक एक बैठक में, एक एक मजलिस में बसा औक़ात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 100 मरतबे ये दुआ पढ़ते थे, रब्बिग़फ़िर व तुब अलैया इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। तो हज़रात गिरामी, ये मग़फ़िरत का महीना है, ये गुनाहों से माफी चाहने का महीना है, पाक होने का महीना है, साफ होने का महीना है। गुनाहों के जो धब्बे हमारे दामन पे लगे हुए हैं उनसे खुद को आजाद कराने का महीना है। इसीलिए अपनी दुआओं में, अपनी इबादतों में, अपनी रियाजतों में, अपने रोज़ा, अपनी तिलावत, अपने क़ियाम में इस बख्शिश को तलाश करो, इस बख्शिश को अल्लाह ताला से मांगो। हज़रात गिरामी, रमजान का ये महीना, रमजान का ये महीना तरबियत का महीना है, और एक ऐसा महीना है कि जिस महीने में मैं भी और आप भी, हम भी और आप भी उन गलत आदतों से खुद को बचा सकते हैं जिन गलत आदतों के हम जिंदगी में जो शिकार हो चुके हैं। हम जिंदगी में जिन गलत आदतों के शिकार हो चुके हैं, हम में से कोई फिल्म देखने का आदी होगा, हम में से कोई गाने बजाने सुनने का मुश्ताक होगा, हम में से कोई बीड़ी सिगरेट पीने का आदी होगा, हम में से कोई गुटखे वगैरह खाने का आदी होगा। हज़रात गिरामी, रमजान का महीना आते ही फिल्म देखने वाला फिल्म देखने से रुक जाता है,
गाने सुनने वाला गाने से रुक जाता है, बीड़ी सिगरेट पीने वाला बीड़ी सिगरेट पीने से रुक जाता है, गुटखा खाने वाला गुटखा खाने से रुक जाता है। बहुत अच्छी बात है, रमजान का हमने एहतराम किया, रमजान की हमने इज्जत की, रमजान के एहतराम में फिल्म दीनी से रुक गए, गाने बजाने से रुक गए, बीड़ी सिगरेट से रुक गए, गुटखा खाने से रुक गए। हजरात गिरामी, रमजान के बाद भी इस पाबंदी को जारी रखें, रमजान के बाद भी इस पाबंदी को जारी रखें। आपने सुबह से शाम तक सब्र किया, तुलुए फजर सादिक से गुरूब आफ्ताब तक सब्र किया, कोई बीड़ी ना पी, कोई सिगरेट नहीं पिया, कोई गुटखा आपने नहीं खाया, क्या ये अच्छा होगा? यही पाबंदी अगर हमारे अंदर गैर रमजान के अंदर भी आ जाए तो रमजान का महीना हजरात गिरामी हमें गलत आदतों से बचाने के लिए आता है, गलत आदतों से छुड़ाने के लिए आता है, हमारी जिंदगियों में इंकलाब लाने के लिए आता है, हमारे अंजाम को बदलने के लिए आता है। हदीस आती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दो अशखास आए, आकर कलमा पढ़े, मुशर्रफ व इस्लाम हो गए। मुशर्रफ व इस्लाम होने के बाद उनमें से एक शख्स जंग में जाकर शहीद हो गए, एक सहाबी। दूसरे सहाबी 1 साल बाद तबई मौत मरे, 1 साल बाद दूसरे सहाबी तबई मौत मरे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सहाबा ने उस सहाबी की तारीफ की जो शहीद हुए थे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सहाबी जो तबई मौत मरे हैं, उनका दर्जा, उनका रुतबा इस शहीद से ज्यादा बुलंद है, इस शहीद से ज्यादा अजीम है। सहाबा को बड़ी हैरत हुई, बड़ा ताज्जुब हुआ कि शहीद से उनका मुकाम कैसे बुलंद हो गया जो कि बिस्तरे मर्द पे तबई मौत मरे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये दूसरे साथी उनकी शहीद की शहादत के बाद 1 साल जो जिंदा रहे, 1 साल उन्होंने जो नमाजें पढ़ी और एक रमजान के जो रोजे उन्होंने रखे, रमजान के इन रोजों ने, 1 साल की इन नमाजों ने इनके दर्जात को उस शहीद से ज्यादा बुलंद कर दिया। गौर से बात है हज़रात, कितनी बड़ी बात है। मतलब ये हुआ रमजान वो महीना है जिस महीने में हम रब की इबादत करके, नमाजें पढ़ के, रोजे रखकर और क़ियामुल लैल का एहतमाम करके सुभान अल्लाह शहादत के रुतबे पे फाइज हो सकते हैं, शहादत के दर्जे पे फाइज हो सकते हैं। तो लिहाजा मोहतरम भाइयों, रमजान का ये महीना जो हमारी जिंदगियों में आया है, ये खालिस इबादत का महीना है, ये खालिस इबादत का महीना है। इस महीने में ज्यादा से ज्यादा अल्लाह ताला की इबादत होनी चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी होनी चाहिए। शैतान इस महीने में हमारे बहुत सारे नौजवानों को मसाइल में उलझा के रखता है कि मक्के का चांद मोतबर है या हिंदुस्तान का चांद मोतबर है। पूरा महीना इसी मसले में बहस करते हुए गुजर जाता है और इबादत करने की तौफीक नहीं होती, तिलावत करने की तौफीक नहीं होती, क़ियामुल लैल का एहतमाम करने की तौफीक नहीं होती। ये शैतान की चाल है, ये शैतान का फरेब है, ये शैतान का धोखा है कि इबादत से रोकने के लिए इस तरह के गैर अहम मसाइल में इंसानों को उलझा के रखता है। लिहाजा हजरात गिरामी, बहसों मुबाहसे से, बेजा तकरार से, बेजा उलझने से खुद को बचाइए और इस महीने में ज्यादा से ज्यादा अल्लाह ताला की इबादत कीजिए। जो इबादतें मुझसे और आपसे मतलूब हैं, कौन सी इबादतें हैं? सबसे पहले रोजा है जिसके बारे में भी बताया गया। और हज़रात गिरामी, कुरान मजीद से खास ताल्लुक होना चाहिए। इस महीने में कुरान मजीद से हमें और आपको खास ताल्लुक होना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को कुरान मजीद सुनाया करते थे। जिंदगी के आखिरी रमजान में 2 मरतबे आपने कुरान मजीद सुनाकर खत्म किया। लिहाजा कुरान से खास ताल्लुक हो, हम खुद कुरान मजीद पढ़ें, घर वालों से कुरान मजीद पढ़वाएं, रमजान की तरावी में कुरान मजीद सुने। हम सफर में हैं तो कुरान मजीद की तिलावत की सीडी तो कैसेट डालें, हमारे घरों में कुरान मजीद की कैसेटें चलती रहे। कुरान मजीद से गहरा ताल्लुक इस महीने में होना चाहिए। और हज़रात गिरामी, ये महीना दुआओं का महीना है। इस महीने में ज्यादा से ज्यादा दुआ होनी चाहिए। अल्लाह ताला ने फरमाया, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दआन फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। ऐ पैगंबर, मेरे बंदे अगर आपसे मेरे बारे में पूछते हैं तो आप बता दीजिए कि मैं बहुत करीब हूँ। उजीबु दावत दाई इज़ा दआन, दुआ करने वाले की दुआ को सुनता हूँ, पुकारने वाले की पुकार को सुनता हूँ, लिहाजा वो मुझे पुकारा करें। आपको मालूम है ये आयत कहाँ आई है? ये आयत किस सियाक में आई है? इस आयत से पहले वाली आयत अगर आप देखेंगे तो रमजान की आयत है। शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास